2026-এর আজ জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। তোমরা সবাই সঙ্গে থাকো আর আমাদের বাড়ির স্নানযাত্রার জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার ভিডিও তোমরা সবাই দেখতে থাকো আর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জয় জগন্নাথ লিখে যেও। ওম ঘৃতমোষি জ্ঞানাঘ্রাং ওম ভগবতে ক্লীং জগন্নাথায় নমঃ। শনিও ঘৃতং ওম ভগবত ক্লীং জগন্নাথায় নমঃ। দদিক্রাবরি ঘোষারি সংজীর্ণ স্বস্ববাজিন আরি সতীত দদনা ওম ভগবতে ক্লীং জগন্নাথায় নমঃ। ইদং শনিয়া মধু ভগবতে ক্লীং জগন্নাথ। দুগ্ধং ভগবতে ক্লীং জগন্নাথায় নমঃ। একই সাইজ বলো। আমরা ভাবছিলাম একটু ছোট হবে, কিন্তু না, একই সাইজ। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। সচন্দন গন্ধং ওম বলভদ্রায় নমঃ। ইদং শনিয়া মধু ওম বলভদ্রায় নমঃ। ভগবতে ক্লীং বলভদ্রায় নমঃ।
সেই কাঠটাকে কিছু করা হয় না? কাঠটাকে হ্যাঁ, কাঠও এটাই- স্নান হয়, ইয়ে করা হয়। মানে শুদ্ধ ইয়ে করা হয়। কি জল আনবো? দেবো, জল দেবো, আমি দিয়ে দিচ্ছি। তা বসো। पंचदेवता भूनामं इत्यादि नवग्रहे भूनामं इंद्रादि धरदिक्पाले भूनामं सर्व देवदेवी भूनामं भगवती श्री सूर्याय ओम नमो विभस्सति ब्रह्मण्णा भस्सति विष्णुति यस्य जगत्सवित्री सुजया सवित्री कर्मोदयिने नमोज्ञं भगवती श्री सूर्याय नामं जवा कुसुम संकार संकस्यवीयं महाद्युतिं लंकारिं सर्वपापनं प्रणतस्मिन् दिवाकरं ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशादि नाना देवता प्रिया पूर्वक भगवते क्लीं जगन्नाथाय सुभद्रं क्लीं बलभद्राय प्रिया कर्मणि पुण्णाहं भवन्तु ब्रुवन्तं पुण्णाहं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्णाहं भवन्तु ब्रुवन्तं पुण्णाहं ओम पुण्णाहं कर्तव्यस्मिन् गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वकं भगवत् क्लीं जगन्नाथं सुभद्रं बलभद्राय पूजा कर्मणि वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्धिं भवन्तो रिद्धदां सोमरजानं विष्णुरों तत्सद्य आषाढ़ मासे शुक्ले पक्षे पूर्णिमा तीथो गौतम गोत्राय मया दत्तदस्य गौतम गोत्रस्य प्रणवस्तत्व दासस्य गौतम गोत्राय काम भगवती क्लीं जगन्नाथाय सुभद्रां क्लीं बलभद्राय प्रीतिकाम भगवती क्लीं जगन्नाथाय सुभद्रां क्लीं बलभद्राय पूजन कर्माहं करिष्याम्यहं यज्जागतं तादसुक्तस्य ज्योतिसंवित्रिकां तन्मे मम शिव संकल्पमस्तैवारम्भं शुभाय भवतु ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं गन्धपुष्पि ओं नमो गणेशाय खर्वं सुलोचनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरपश्चादमगन्ध दग्धमधूपवेल्लुकण्डस्त्वङ्गदन्तघटविदारितवृद्धिरयि छिन्द्रशुभाकरं वन्दे शिवदासितं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं गणेशाय ईश्वगन्ध गणेशाय नमः पुष्पं नमः गणेशाय नमः धूपदीपनविद्याय पणार्थगङ्गदाकं गणेशाय नमः ओम गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दानन्दान सर्वविघ्नविनाशाय गणेशाय नमः एकदन्त महाकाय लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशङ्ग्रमं प्रणम्रामहं गन्धद्रदुरादस्यां निष्ठपुष्टां करिष्यामि
আমি ধুয়ে আনছি, আমি হাতে একটু আবার যদি বাজাতে লাগে सर्वत्र प्रहिमां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते इति गन्धपुष्पयो नमः शिवाय नमः ओम ध्याय नित्यं महि संरजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावदं संरत्नकल्पो जलङ्गं परशुविधरारीति हस्तावसन्नं समन्तादा सुदरगुणवद्भ्रूकित्येमगानं ईश्वरं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्तं दिनेत्रं गन्धपुष्पं नमः शिवाय नमः गन्धपुष्पं नमः शिवाय नमः বেলপাতা দিতে হতো। भगवती क्लीं कृष्णाय नमः बन्धाय नमः क्लीं कृष्णाय नमः पुष्पं धूपदीपनमिद्दाय परार्थकं गदाकं भगवती क्लीं कृष्णाय नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीशा गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते इति गन्धपुष्पे ओं नमः राधिकाय नमः अमाल कमलकान्तिं नीलवस्त्रं सुकेशिनी ससुर समवर्णां अञ्जनाक्षीं वरद्यां सरोजगतमुक्तादावदिक्तं किशोरीं ब्रजपति शतकान्तं रतिकामस्त्र्यां बन्धं नमरं राधिकाय नमः पुष्पं धूपदीपनैवेद्याय अपनार्थकं गदाकं नमरं राधिकाय नमः नवीनां हेमगौराङ्गीं करुणानन्दवतीं सतीं शोभानो सुतां देवी वन्दे राधा जगत्कोशम् ॐ नमः राधिकाय नमः भगवती क्लीं जगन्नाथाय नमः इनाङ्गं दिवजं कृष्णं पद्मपत्राय तीक्ष्णं महरसमहाबाहु पीतवस्त्रशुभाननं शङ्खचक्रगदापाणिं मुकुटङ्गभूषितं सर्वलक्षणसंयुक्तं वनमालविभूषितं देवदानवगन्धर्वजक्षविद्याधरुडुग्गु शिवमानं सदाचारुपतिसूर्यसमप्रभा ध्यायेन्नारायणं देवं चतुर्वर्गफलप्रदं जगन्नाथाय नमः सचन्दन तुलसीपत्रं भगवती श्री जगन्नाथाय नमः सुभद्राय बलभद्रायै नमः इति गन्धपुष्पे ओं नमः भगवती क्लीं बलभद्राय नमः सचन्दन तुलसीपत्रं भगवती क्लीं बलभद्रायै नमः गन्धपुष्पे ओं नमः भगवती लोकनाथाय नमः शिवकल्पमहायोगिजटाजन्तस्मनेन ज्ञानलम्बितभुजगदण्डकमण्डलसुवितां शीतवस्त्रपरिधानं तापनाशनलोकेश्वरं त्वमेव ब्रह्मा विष्णु त्वमेव शिवशङ्कर सच्चिदानन्दस्वरूपाय भगवते लोकनाथाय नमः वन्दां लोकनाथाय नमः पुष्पं धूपदीपनैवेद्याय अनाथोकं गदाकं भगवते लोकनाथाय नमः वन्दं करुणासिन्धुं लोकनाथं चरणं भुजं सर्वसिद्धिप्रदं देवं धर्मकामर्थं सिद्धिरं गन्ध पुष्पाञ्जलि भगवति लोकनाथाय नमः पूर्णब्रह्म शक्तिर्यथा लोकनाथे संस्थिता सर्वरूपं स्वरूपं तं देवं प्रणमामहम् मासकरादिनिमित्ताय ईशानफलभगरणनैवेद्याय नमः इति गन्धपुष्पे शापकरणं मासकरादिनिमित्तां विष्णुना नैवेद्याय नमः इति गन्धपुष्पे नमः गीताधिपतये विष्णवे नामं सम्प्रदं भगवते क्लीं जगन्नाथाय सुभद्राय भगवते क्लीं कृष्णाय गोपालाय नमः ओम प्राणाय स्वाहा।
তো আজকের মতন জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তোমাদের আমাদের বাড়ির স্নানযাত্রার ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস করে জানাতে ভুলো না। ভিডিওটা ভালো লাগলে সবার মধ্যে ভাগ করে নিও। তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। জগন্নাথ দেব সকলের মঙ্গল করুক, সকলের দীর্ঘায়ু করুক, সকলকে সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক। দেখা হবে খুব শিগগিরই নতুন একটা ভিডিওতে। আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো চলো টাটা, জয় জগন্নাথ।